जय जगन्नाथ। बहु दूरा दूरांतर आसीथिबा समस्त दर्शक तथा भद्रमंडली भद्र महिला समस्त को नमस्कार जुहार। आमर गोटे बहुत दिन स्वप्न आज पूरण है जेटा कि सारा जगत रे सारा विश्व रे रमाकांत राधा बोली करी बहुत ना करिछन और बहुत आगे जैछन। आपण माने समस्ते जानिछन तांकर पाधुली आमर आज राक्षीगाँ पड़ीचे। आम से आमर राक्षीगाँ तरफ अशेष अशेष धन्यवाद। आउ ई प्रोग्राम जेनटा आमर बंधु बड़ बामनी प्रेमलाल नायक आज्ञा कंटाक्ट कर दी ताके बहुत बहुत धन्यवाद। आउ से स्टेज के टिके आसन जय आ सब बेले से आमर अंतर लगी काम करूथन। आउ जेनटा कि आमर आज्ञा कंटाक्ट कर दी इनाटा में तांकर जोगु इनाटा में आज पाइलु। बहुत दिन पर आमर स्वप्न साकार हिचे। आउ समस्ते तो यूट्यूब रे जानिछन आमर रमाकांत भाई बहुत सुंदर पौराणिक उपरे बहुत ना करिछन। आर मुई आपण मानके गोटे कथा अनुरोध करमी समस्ते आमे शांति सुखल सहित बसिकरी आमे एही भाई दंड नृत्य के उपभोग करमा और सम्मान देवा। से लगी आमे आमर राक्षी स्मार्ट विलेज राक्षी तरफ गोटे मानपत्र तांके अर्पण करुछु, उपाधि अर्पण करुछु। नाम रमाकांत बिशी राधा चिंदागुड़ा दंड ज्ञान रत्न महाशय पितामाता सार्थक संतान। आपण जीवन रे किशोर अवस्थारू कला प्रति आकृष्ट होई परवर्ती समय रे कला को निशा करी निजको पौराणिक राधा चरित्र रूप रे दर्शकों मन को किणी पारिछंती। दंड नृत्य कला को हृदय सम्मान देथिबा आपण जने महान कलाकार। आपणकर दंड माध्यम रे युवपीढ़ी मध्य पौराणिक वार्ता शुणा आकृष्ट होउछंती। आपण को देखिले सते लगे कि द्वापर जुगर सही राधा मत्य को आसी जेपरी संसार रे प्रेमर वार्ता देउछि। आपण विभिन्न मंच रे पौराणिक प्रश्न उत्तर माध्यम रे लोकों को मन को किणी पारिछंती। अनेक लोक महोत्सव रे आपण आपणकर प्रदर्शन को लोकों सम्मुख रे खूब सुंदर भाव में भेटी दियंती। आम अंचलर कला और संस्कृति प्रति आपणकर अवदान अतुलनीय। निजर अनन्य प्रतिभा बल रे आपण जड़े लोकप्रिय कलाकार। आज यही भव्य समारोह रे आपणकर जीवन साधना और स्वीकृति को सम्मान दे स्मार्ट विलेज राक्षी तरफ आपण को दंड ज्ञान रत्न रे पुरस्कृत करी निजको गौरवान्वित मन करुअछु। धन्यवाद। और समस्ते मुई आमर भाई के कहमी से आमर गाँ गोटे कलाकार गाँ आउ आमे लोग तो कहबे नहीं के संबलपुरी इटा भी कहबे आमे सेटा किसी नहीं जे करी यूट्यूब रे जहाँ भी देखिछु पौराणिक ऊपर नहीं के शास्त्र ऊपर खाली नहीं के से आलोचना करबे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आमर राक्षी ग्रामर समस्त माँ भौणी दादा भाई और विशेष विशेष धन्यवाद आमर सरपंच महोदय तापरे आमर प्रेमलाल दादा आमर तांकर भंजा नमेश बालकर आदि अर्ण प्रसन्न उपलक्षे आमर सरपंच महोदय तांकर भौणी घर लगे डाकिथिले आउ उपाधि देथिले हमको दंड दंड ज्ञान रत्न। श्री बंधु को आमर कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद। जय कला जय कलाकार। आमर प्रेमलाल दादा दीपक धन्यवाद रमाकांत भाई। मुई आ विशेष काना कहमी आपनकर तो मुई बड़ फैन भी है। आपनकर काई बलांगीर सोनपुर बहुत खरियार नुआपड़ा छत्तीसगढ़ आइदर पश्चिम ओडिशार अन्यान्य जी 5-6टा जिला अच्छी से जिला मध्य जेबे हेले भी जेन जगह हेले भी सुनला मात्र मुझे धाई पलि आई। आपनकर कला के धन्यवाद। आपनकर माँ बापा के गर्व करवा कथा जे आपण एंता गुटे पुआ जन्म करी सारा ओडिशा रे आपनकर ना रखिक सम्मान करी
ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆସିକିରି ଆଜି ଯେନ୍ ଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ ସେତିକି ଆଉ ମୁଇଁ କାଣା କହିବି ରମାକାନ୍ତ ଭାଇକେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର କଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକରି ଆସିଛି ସେ ବେଳ ସେ ମା ବଳ ପାହିଲାଣି ରାତି ହେଲାଣି ସକାଳ ନୂଆ ମନରେ ମା ନୂଆ ମନରେ ନୂଆ ଭାବନା ଆସିଛି ସେ ମୋର ଭରିରେ ସବୁରି କଳ ଭରିରେ ସବୁରି ଅଳକାନ ଭରିରେ ସବୁରି କଳ ମା ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଯେ ଇହାଦେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଅନେକ ପ୍ରକାର ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ତ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କହିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା। କେନ୍ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କର୍ମା କହ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳ ମୋର କଳାତ୍ୟା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ ଯେ 22 ପାହାସରୁ 23 କାହିଁକି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ତ 24 କାହିଁକି 23 ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ 21 କାହିଁକି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ତ ତାପରେ କଣ ତାର ଭବିଷ୍ୟତଟା ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେବାର ମୋ ଅନୁରୋଧ। 24 କାହିଁକି ହେଲା ନା 19 କାହିଁକି ହେଲା ନା 22 କାହିଁକି ହେଲା ଆଜାର କହିବା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ମନ୍ଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେଲା 10 ଅବତାର। ପ୍ରଥମ ମୀନ ରୂପିଣମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପିଣମ, କଚ୍ଛ, ବରାହ, ନୃସିଂହ, ବାମନ, ପରଶୁରାମ, ବୁଦ୍ଧ, କଲ୍କି, ରାମ, ବଳରାମ। ଇ 10ଟା ଅବତାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 22ଟା ପାଦ ଅଛି। ये 22टा पाद के निकरी 22 पाहच बोली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 11 22टा अक्षर 22टा नाम अच्छी 22टा पाद के नहीं 22 पाहच बोली। केनटा कह यहाँ अरे रति से कह ससुर को करी अछि आशा मिथ्या नुह एटा सासु देई भरोसा बेले पीरती शेष में तार ससुर के मन करी और तार निजर सासु ताके आशा दे केन सासु हिथिबा और केन ससुर हिथिबा केन बह हिथिबा। आहे सुन सुन सुज्ञान देई करी मनु पिता महार कर कथा कर हे श्रवण। पंचपुत्र युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन की जान।
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ এই ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ମାର କଥା ସବୁବେଳେ ମାନୁଥିଲେ। ତ ଦିନେ ଦ୍ରୌପଦ ରାଜା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଲେ। କିନ୍ ଯଜ୍ଞ କଲେ? ଆଗ ଦ୍ରୌପଦ ରାଜା ଦେଖ ଯଜ୍ଞ କରିଲେ। ଯଜ୍ଞରୁ ଏକ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଲଇଲେ। ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ ସେଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଦ୍ରୌପଦ ରାଜା ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ। ଯଜ୍ଞରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ ସେ ଏନ୍ତା ଛୁଆ ପିଲା ହେଇକି ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ନବଯୁବାହିତ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଜଲି ସମ୍ଭୂତା। ତ ଦ୍ରୌପଦ ରାଜା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଝିଅ ତ ବଡ ହେଇଗଲା ନା, ତାକୁ ବାହା ଆଗ ତାଳ ତାଳ ସାତ ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଖମ୍ବେ ବୁଲୁ ଥାଏ ରାଧା ଚକରା। ସ୍ୱୟଂବର କରିଥିଲେ ନିଜେ ରାଜା ଦ୍ରୌପଦୀ। ଚିନ୍ତା ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂବର କରିଥିଲେ। ତାଳ ତାଳ ସାତ ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଖମ୍ବ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଘୁମୁଥିବା। ଚକ୍ରର ନାମ ହଉଛି ରାଧା ଚକ୍ର। ରାଧା ଚକ୍ର ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଛ କିଙ୍ଗୁରୁଥିଲା। ରୋହି ମାଛ। ସେ ମାଛର ଏକ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଲଥାବା ମୋର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାକୁ ଦିଆହେଲା। ସେଟା ବି ଉପରକେ ଦେଖିକରି ନାହିଁ, ତଲକୁ ଯେ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରକୁ ମୁଷ୍ଟି କହିଲେ ତଲରେ ତଲ୍ୟ ଭାଣ୍ଡ ପାଣି ଛାଇଲାକେ ଦେଖି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯଦି ମାଛ ମୋର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାକୁ ବିବାହ। ସବୁ କେତେ ରାଜାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଜାଣି? କେତେ ରାଜା? 4 ଲକ୍ଷ ରାଜା। କେହି ବି ଲାଖ ପିନ୍ଧିନି ପାରିଲେ। ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଜୁନ ଗଲେ ଆଉ ମାଛ ଦ୍ରୌପଦୀ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ। ଯେତେବେଳେ ଘରକେ ଆଣିଛନ୍ ମା କହିଲେ ଯେ ତୁମର 5 ଭାଇ ବାଟି କରି ଦେଇ ଦିଅ। ତମେ 5ଟା ପିଲା ବାଟି ଖବ ସେଟାକେ ସିଏ କି ଅଙ୍ଗରେ ଯେ 5 ଭାଇ ଖାପ କରି ଖାଇଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀକୁ 5 ଭାଇ କେନ୍ତା କରି ବଟା କରିବେ କେନ୍ତା? ତ 5ଟା ଭାଇ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ମାଙ୍କର କଥା ମାନିକରି 5 ଭାଇ ଗୋଟେ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କଲେ। ତ ଗୋଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସର୍ବସଲ୍ଲାପ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ପାଇଯିବା ଦ୍ରୌପଦୀ ପୁଣି ଅଗ୍ନିରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ଆସେ ଅନ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ରାତି ସଙ୍ଗୀ ଗଲାବେଳେ ଅଗ୍ନିରେ ଗାଧି କରି ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ଗାଧିରେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲେ। ସେଟା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଅଶୁଦ୍ଧ ନୀତି ନୂଆ ନୀତି ନୂଆ ଠିକ ସେନ୍ତା ଦ୍ରୌପଦୀ ଗୋଟେ ଭାଇ ସଙ୍ଗେ ରହିଲା ପରେ ଅଗ୍ନିରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ଯିବେ। ତ ଠିକ ସେନ୍ତା 5 ଭାଇ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତ କଥା କାଣା ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ନାଇଁ କରିଛି ଆଶା କି କାଣା ଲେଖିଥିଲେ। ରତି ଶେଷେ ବହ କରି ଖରା ମାସର କଥା। ଚୈତ୍ରା ମାସରେ ଭୀମଙ୍କର ପାଲି ପଡିଥାଏ। ଭୀମ ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିରତି ସରିଯାଇଛି ଭୀମଙ୍କ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଦେହ ସାରା ପୁରା ଝାଲ ବାହାରି ଯାଇଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଭୀମଙ୍କର ବାପା କିଏ ଜାଣିଛ? ପବନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଭୀମସେନ। ତ ଦ୍ରୌପଦୀ
ପବନ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣା କରିଥାନ୍ତି। ଇ ସମୟରେ ଯଦି ପବନ ଟିକେ ମୋ ଦେହଟି ବାଜିଲେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରକେ ସେ ମନ କଲେ କି ସେଟା ଏନ୍ତା ରତି ସଂଜ୍ଞା କରିବା ପାଇଁ ମନ ନେଇ କରି କେବଳ ପବନ ଟିକେ ମୋ ଦେହଟି ବାଜତା ବେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ହାୟ ଲାଗତା ଶ୍ୱଶୁରକୁ କରିଛି ଆଶା ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ମା କୁନ୍ତି ଦେବୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର 5ଟା ପୁଅ ଥିବା କି କାହା ସାଙ୍ଗେ ସରସଲ୍ଲାପ ନେଇ କରିବି ତାଙ୍କର ଶାଶା ଆଶା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ତାକୁ ମନ କରି এটা ହେଲା ମହାଭାରତର କଥା আর ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ এটা ମହାଭାରତର କଥା କର হে ଶ୍ରବଣ ପରିମଣ୍ଡପର କଥା ଷୋହଳ ପହରୀ ମଧ୍ୟରେ 16 ନର୍ଲା ବ୍ଲକ କଳାହାଣ୍ଡି କେନ୍ ଗାଁ ରାଶି କେ ରାକ୍ସି ଗାଁ କେ ଆସିନୁ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଘର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜ୍ଞା ଘର ଟିକେ ଦେଖାତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବାଲେ ଫୋକସ୍ କରୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅନେକ ଅନେକ ଗାଁରୁ ବି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରୁ ଆମର MLA ଆମର ବ୍ଲକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଆମର ରମା ଭାଇକି ଗୋଟେ ज्ञान रत्न उपाधि देछन और यहाँ मुझे रमा भाई के डाकनी से आपण मान के दीपक कथा कहबे बोलो भारत माता की जय रमा भाई कहीं आड़े बोला कहीं बोले भाई आसन इे तो आज आई थी ना हमें क्या राक्षी गाँव तो नर्ला ब्लॉक कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट नर्ला ब्लॉक आमर किसिंगा पाखर राक्षी गाँव के आमर जिनकी कर्मकर्ता आमर सरपंच महोदय तांकर भौणी घरे गोटे शिशुटे जन्म होता आ से शिशुर अन्न प्रसन्न उपलक्षे आमको डाकी आते खुशी लगला इन्हें आसिकरी जिते भी आम जैसु आमर कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट आसू शांति श्रृंखला समस्ते बहुत बढ़िया भाव में आमर देखसन आ बहुत खुशी लगसी और इने दर्शक माने तापरे आमर अंत दादा इन केसिंगा पाखर तापरे प्रेमलाल दादा मैंने आसले पाखे सहयोग करसन आमके जेनता निजर भाई हिसाब से देखसन सेटा बहुत भल लगसी और विशेष धन्यवाद आमर जिते भी यूट्यूब चैनल के आज बहुत खुशी लगला बहुत गर्वर कथा है आमर कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट आमर जेनकी बहुत बड़ कलाकार भी अच्छा इन्हें 2 किलोमीटर तांकर गाँव आमर सर्वेश्वर भाई दादा आज तांकर गोटे घरे घरवाती प्रोब्लेम हो जाइए बोले से मैंने आसवा लगे कथा देते और से आसी नहीं पारे सांग साथी के भी पठे और गीत भी फरमाइश करते आम टे गायनु कि नहीं गायनु पड़े सकाल पाटे तो आमको क्षमा करबे और से दादा भी कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा नाट्य करिछन और आम भी कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट बहुत गर्व लगसी आमर राक्षी गाँव थी आज आमर सरपंच महोदय तापर आमर MLA एवं चेयरमैन और सरपंच मिसिकरी हमको बहुत बड़ा उपाधि देछन दंड ज्ञान रत्न बहुत खुशी कथा है आमर माँ बेंजारेन दंड समस्त आशीर्वाद होला बोली आम आज एति दूर जाइछन तापर दर्शक मानकर बहुत प्यार अच्छे जिन आड़े गले भी हमको बहुत खुशी हेसन आ बहुत प्रशंसा करसन आ भल थिले भी कहसन भूल थिले भी कहसन सेटा हमर लगे आशीर्वाद है भूल थिले भी अपन माने जनाबे कमेंट माध्यम रे जेनटा भूल छे बेले हम ताके सुधारबा लगे चेष्टा करमा आ ई जेन उपाधि हमके देछन इटा हमर उपाधि ने से अपन मानकर उपाधि है इटा गोटे हमर उपरे गोटे आपण मान को दायित्व लगे बेले दंड के भल कर चला है दंड के बंचे के रख बोले इटा गोटे दायित्व हमर पे आ से दायित्व हमें बहन करूँ आपण मानकर खुशी लगी आपण मानकर आशा हमर आशा अच्छे
ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁସି ଲାଗି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ ନୂଆ ନୂଆ ଶାସ୍ତ୍ର ନୂଆ ନୂଆ ଦଣ୍ଡ ନୂଆ ନୂଆ ପୁରାଣ ଆଣବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରମୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଦୁଇ ପଦ ଆମର ସେମିତି କହିଲେ ଆରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁସି ତ ଆମେ ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଭଲ କରି ଅଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଦୟାରୁ ଏନ୍ତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିବା ଆପଣମାନେ ଦୟା କରିବେ ଆରୁ ଏନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଡ଼ 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 एक से बुन बुन के समंदर होता है देखी कर आके आर उपाधि मन मिलवा आपण मैंने चाहबा बेले आर भल भल नुआ कथा आम सीखी कर आपण मान के सुनामु आपण मैंने कृतज्ञ हेबे आपण खुशी तो आम भी खुशी आर नमस्कार